يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیسن میں ہم فیل کریں گے۔ فیل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے کو فیل کہتے ہیں، یعنی اینی ڈوئنگ ایکشن۔ اور فیل میں ٹائم فیکٹر ہوتا ہے جو کہ ایک اہم نکتہ ہے۔ فیل پر کبھی بھی تنوین یا ال نہیں ہوتا۔ فیل کو اگر 3 اقسام میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی۔ فیل بلحاظ زمانہ، فیل بلحاظ تعداد حروف اور فیل بلحاظ حروف۔ فیل بلحاظ زمانہ، اس میں ماضی اور مضارع آتا ہے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ یعنی پاسٹ، جبکہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ہم فعل مضارع کا استعمال کرتے ہیں۔ فعل کی دوسری قسم میں فعل بلحاظ تعداد حروف، جس کے اندر پھر 4 ڈویژنز ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ثلاثی مجرد یعنی 3 لیٹر ورڈز، پھر ثلاثی مزید فیہی 3 لیٹر ورڈز میں ہی ایڈیشن ہوئی ہوئی، رباعی مجرد 4 لیٹر ورڈز، اور رباعی مزید فیہی 4 لیٹر ورڈز میں ایڈیشن ہوئی ہوئی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ قرآن میں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہی موسٹلی یہی زیادہ ہیں۔ رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہی کی تعداد بہت ہی کم ہے، جسٹ فیو۔ فعل کی تیسری قسم فعل بلحاظ حروف، اس کے اندر بھی 4 ڈویژنز ہیں: افعال صحیحہ، افعال محموزہ، افعال مشدد اور افعال علت۔ جیسے جیسے ہم ان کو کریں گے آپ کو واضح ہوتا جائے گا کہ ان سے کیا مراد ہے اور ان کی تقسیم ایسے کیوں کی ہوئی ہے۔ فعل کی تینوں اقسام کو اب ہم اس ڈائیگرام کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم فعل بلحاظ زمانہ، دوسری قسم فعل بلحاظ تعداد حروف، اور تیسری قسم ہے فعل بلحاظ حروف۔ آپ فعل کی اقسام کو ایک ساتھ یہاں پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈائیگرام کو ہم ٹی ڈائیگرام کہتے ہیں۔ آپ اس کو فعل کا روڈ میپ یا فعل کا انڈیکس سمجھ سکتے ہیں۔ اس ڈائیگرام کا مقصد فعل کا منہج یا فلو دکھانا ہے، جن کو ہم فعل کو کرتے وقت کور کریں گے۔ آپ نے اس ڈائیگرام کو یاد نہیں کرنا، بس اس ڈائیگرام سے یہ سمجھنا ہے کہ ہم فعل کا کون سا حصہ کر رہے ہیں، یعنی ہم فعل کا کون سا پارٹ کر رہے ہیں۔ تو چلیں آج ہم سب سے پہلے فعل ماضی ثلاثی مجرد افعال صحیحہ کرتے ہیں۔ افعال صحیحہ یعنی وہ افعال جو ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں اور نارمل فعل ہوتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل جو گزرے ہوئے وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل فعل کم سے کم 3 لیٹرز کا ہوتا ہے، جس کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، یعنی 3 لیٹر ورڈز۔ فعل کبھی بھی 3 لیٹر سے کم نہیں ہوگا، ورنہ وہ حروف کہلائے گا۔
यानी वो पार्टिकल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। फेले माजी के 3 औजान होते हैं, फ़अला, फ़इला और फ़ाउला। फेले माजी के कुछ अफ़ाल फ़अला के वजन पर होते हैं, कुछ फ़ाइला के वजन पर होते हैं और कुछ फ़ाउला के वजन पर होते हैं। इसके अलावा फेले माजी का कोई और वजन नहीं होता। फ़अला एक 3 लेटर फेल है जिसमें फर्स्ट लेटर फा है, सेकंड लेटर आइन है और थर्ड लेटर लाम है। फ़अला जो कि फेले माजी की एग्जाम्पल है और इसको रिप्रेजेंट करता है। हर फेल के फर्स्ट लेटर को हम फा से तशबीह देंगे, सेकंड लेटर को आइन से तशबीह देंगे और थर्ड लेटर को लाम से तशबीह देंगे। मादा जो भी होगा उसको फ़अला के जुमरे में देखा जाएगा। मादा यानी उसके बुनियादी हुरूफ क्या हैं, उसका रूट वर्ड क्या है। जैसे कि कतबा, इसका मादा क्या होगा? काफ ता बा। काफ फर्स्ट लेटर, ता सेकंड लेटर और बा थर्ड लेटर है। अब उसे फ़अला से तशबीह दीजिए, यानी काफ जो है उसको हम फा कलमा कहेंगे, ता जो है उसको हम आइन कलमा कहेंगे और बा को लाम कलमा कहेंगे। एक और फेल देखते हैं हम, ज़हबा। यहां पर ज़ा फर्स्ट लेटर, हा सेकंड लेटर और बा थर्ड लेटर है। इसको फ़अला की तरह देखिए, यानी ज़ा फा कलमा, हा आइन कलमा और बा लाम कलमा। अबदा, आइन फा कलमा, बा आइन कलमा और दाल लाम कलमा। कफरा, काफ फा कलमा, फा आइन कलमा, रा लाम कलमा है। अब हम फेल की गर्दान बनाते हैं। गर्दान बनाने के लिए हम उसी तरह अपना एक टेबल बनाएंगे। इस पूरे टेबल को हम गर्दान कहते हैं और एक बॉक्स को हम सीगा कहते हैं। फ़अला, इसके मायने हैं उसने किया। सबसे पहले हम गायब के सीगों को देखेंगे। गायब मुज़क्कर वाहिद, फ़अला, उस एक मर्द ने किया। इसका तस्निया बनेगा फ़अला, यानी आप अलिफ ऐड कर देंगे। अलिफ जो है वो तस्निया के सीगे को रिप्रेजेंट करता है। इसके मायने हो जाएंगे उन 2 मर्दों ने किया। गायब मुज़क्कर जमा हो जाएगा फ़अलू। फ़अलू में आप देख रहे हैं कि लाम कलमा के ऊपर पेश है और वाव और अलिफ की एडिशन है। लाम कलमा पे पेश है, वाव पे सकून और साथ में उसके अलिफ। तो वाव और अलिफ जमा के सीगे को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ़अलू यानी उन तमाम मर्दों ने किया। गायब मुअन्नस वाहिद हो जाएगा फ़अलत। अब इस सीगे में मुअन्नस वाहिद की पहचान क्या है? ता और उसके ऊपर सकून। फ़अलत यानी उस एक औरत ने किया। इसका तस्निया कैसे हो जाएगा? फ़अलता, ता के साथ अलिफ भी लग जाएगा, तो हो जाएगा उन 2 औरतों ने किया। गायब मुअन्नस जमा, ये जो कि छठा सीगा है इस गर्दान का। यहाँ पर आके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि छठे सीगे पर आकर लाम कलमा को सकून दे देते हैं और फिर नीचे तक पूरी गर्दान में उस लाम कलमा के ऊपर सकून ही रहता है।
اب جو کہ ہم چھٹے صیغہ پر آ گئے ہیں تو لام کلمے کو سکون دے دیجئے اور ساتھ میں جمع مونس کی نشانی جو کہ نون ہے اس کو وہاں ایڈ کر دیں، تو یہ بن جائے گا فعلنا، یعنی ان تمام عورتوں نے کیا۔ حاضر کے صیغوں پہ آ جائیے۔ حاضر مذکر واحد فعلتا، دیکھیے لام کے اوپر سکون ہی ہے، اور حاضر مذکر واحد کی نشانی کیا ہے؟ تا کے اوپر زبر، فعلتا، یعنی تم ایک مرد نے کیا۔ اس کا تثنیہ کیسے ہو جائے گا؟ فعلتما، یعنی تم دونوں مردوں نے کیا۔ اور حاضر مذکر جمع کیا ہو جائے گا؟ فعلتم، یعنی تم سب مردوں نے کیا۔ اب مؤنث کو دیکھتے ہیں۔ حاضر مؤنث واحد فعلتی، تا کے نیچے زیر واحد مؤنث کی نشانی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تم ایک عورت نے کیا، اس کا تثنیہ کیا ہو جائے گا؟ فعلتما، تم دو عورتوں نے کیا۔ اور حاضر مؤنث جمع کا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ فعلتن، تم تمام عورتوں نے کیا۔ متکلم پہ آ جائیے۔ متکلم میں مذکر اور مؤنث سیم ہوتے ہیں۔ فعلتو، تا کے اوپر پیش واحد متکلم کی نشانی ہے۔ فعلتو یعنی میں نے کیا، اور متکلم جمع کیا ہو جائے گا؟ فعلنا، نون اور الف جمع کی نشانی ہے متکلم میں۔ کیا معنی ہو جائیں گے؟ فعلنا، ہم نے کیا۔ فعلا کی گردان ہو جانے کے بعد اب اس کو دیکھیے کہ کون سے صیغے کی کیا پہچان ہے۔ اور ایک خاص بات کہ چھٹے صیغے پر آ کر لام کلمے کو سکون ملا، تو اب دیکھیے نیچے تک پوری گردان میں لام کلمے کے اوپر سکون ہی ہے۔ لام کلمے کے اوپر سکون ڈال کے نیچے پھر ہم صیغے کے حساب سے اس کی علامات کو ڈالتے چلے گئے۔ تو آپ کی اب یہ گردان کیسے پڑھی جائے گی؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، چھٹے صیغے پہ لام ساکن ہو گیا۔ اب نیچے تک ایسے ہی رہے گا۔ فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ فعلا کی گردان کر لینے کے بعد ہم اب ایک اور فعل لیتے ہیں اور اس کی گردان بناتے ہیں۔ دخلا، اس میں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ بتائیے۔ دال فا کلمہ، خا عین کلمہ اور لام کلمہ ہے۔ دخلا، وہ داخل ہوا۔ چلیں اب اس کی گردان بناتے ہیں فعلا کے وزن پر۔ دخلا، وہ ایک مرد داخل ہوا۔ کون سے صیغے میں آئے گا یہ؟ غائب مذکر واحد۔ دخلا، وہ ایک مرد داخل ہوا۔ غائب مذکر تثنیہ کیا ہو جائے گا؟ دخلا، یعنی الف ایڈ ہو جائے گا۔ وہ دو مرد داخل ہوئے۔ اس کا جمع کیسے بنے گا؟ دخلو، واو اور الف کی ایڈیشن ہو جائے گی۔ لام کلمہ پہ پیش، واو پہ سکون اور ساتھ میں الف۔ دخلو، وہ تمام مرد داخل ہوئے۔ مؤنث کیسے ہوگا؟ واحد اس کا ہوگا دخلت۔ غائب مؤنث واحد میں
تا کے اوپر سکون آتی ہے نا. دخلت وہ ایک مؤنث داخل ہوئی، وہ ایک عورت داخل ہوئی. اس کا تثنیہ کیسے بنے گا؟ دخلتا، کیا ایڈ ہو رہا ہے؟ تا اور الف. وہ دو عورتیں داخل ہوئیں. اس کا جمع کیا ہوگا؟ چھٹا سیغہ ہے تو چھٹے سیغے کا ایک امپورٹنٹ رول کیا ہے؟ لام کلمے پہ سکون آئے گا. دخلنا، لام کلمے پہ سکون اور نون جمع مؤنث کی نشانی ہے غائب میں. دخلنا وہ تمام عورتیں داخل ہوئیں. حاضر کے صیغوں میں آ جائیے. دخلتا تم ایک مرد داخل ہوئے. حاضر مذکر کی کیا نشانی ہے واحد کی؟ تا کے اوپر زبر. دخلتا تم ایک مرد داخل ہوئے. تثنیہ ہو جائے گا دخلتما تم دو مرد داخل ہوئے. اور حاضر مذکر جمع کیا ہو جائے گا؟ دخلتم تم سب مرد داخل ہوئے. حاضر مؤنث واحد دخلتی. حاضر مؤنث واحد کی نشانی کیا ہے؟ تا کے نیچے زیر. دخلتی تم ایک مؤنث داخل ہوئیں. اس کا تثنیہ سیم ہے دخلتما تم دو عورتیں داخل ہوئیں. اور حاضر مؤنث جمع کیا ہو جائے گا؟ دخلتن تم سب عورتیں داخل ہوئیں. متکلم پہ آ جائیے. متکلم میں مذکر مؤنث سیم ہوتا ہے. اس کا واحد ہو جائے گا دخلتو میں داخل ہوئی. اور جمع ہوگا دخلنا ہم داخل ہوئے. اب ہم خرجا کی گردان بناتے ہیں. خرجا میں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کیا ہے؟ خ فا کلمہ، را عین کلمہ اور جیم لام کلمہ ہے. خرجا کے معنی کیا ہیں؟ وہ نکلا. چلیں اس کی گردان بناتے ہیں. غائب مذکر واحد خرجا وہ ایک مرد نکلا. اس کا تثنیہ ہو جائے گا خرجا یعنی الف لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ دو مرد نکلے. اور جمع بن جائے گا خرجو وہ تمام مرد نکلے. غائب مؤنث واحد پہ آ جائیے. خرجت تا کے اوپر سکون واحد مؤنث غائب کی نشانی ہے. رائٹ. خرجت وہ ایک عورت نکلی. تثنیہ کیا ہو جائے گا؟ خرجتا وہ دو عورتیں نکلی. اور اس کا جمع مؤنث غائب کیا ہو جائے گا؟ چھٹا سیغہ ہے تو کیا ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ لام کلمے پہ سکون آئے گا. خرجنا. اب جو لام کلمے پہ سکون آ جائے گا تو وہ نیچے تک پوری گردان میں رہے گا. کیا معنی ہوئے خرجنا کے؟ وہ تمام عورتیں نکلیں. حاضر کے صیغوں میں آ جائیے. مذکر واحد ہو جائے گا خرجتا یعنی تم ایک مرد نکلے. خرجتما تم دو مرد نکلے. خرجتم تم تمام مرد نکلے. حاضر مؤنث واحد پہ آ جائیے. خرجتی تم ایک عورت نکلی. خرجتما تم دو عورتیں نکلی. اور خرجتن تم تمام عورتیں نکلی. متکلم مذکر مؤنث سیم. خرجتو میں نکلی اور اس کا جمع ہو جائے گا خرجنا ہم نکلے. ضربا اس نے مارا. چلیں اس کی گردان بناتے ہیں. غائب مذکر واحد ضربا
اس نے مارا یعنی اس ایک مرد نے مارا. اس کا تسنیہ کیسے ہو جائے گا؟ دربا، با کے ساتھ الف لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ان دو مردوں نے مارا. اور اس کا جمع دربو، ان تمام مردوں نے مارا. غائب مؤنث واحد دربت، اس ایک مؤنث نے مارا، اس ایک عورت نے مارا. تسنیہ دربتا، ان دو عورتوں نے مارا. اور چھٹا صیغہ آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ لام کلمہ سکون دینا ہے. لام کلمہ کیا ہے یہاں پر؟ با ہے، تو اس کو سکون دے دیجئے. کیا ہو جائے گا؟ دربنا، ان تمام عورتوں نے مارا. حاضر کے صیغوں میں آ جائیے. حاضر مذکر واحد دربتا، تم ایک مرد نے مارا. دربتما، تم دونوں مردوں نے مارا. اور تم تمام مردوں نے مارا. حاضر مؤنث واحد پہ آ جائیے. دربتی، تم ایک عورت نے مارا. دربتما، تم دونوں عورتوں نے مارا. اور اس کا جمع کیا ہو جائے گا؟ دربتن، تم تمام عورتوں نے مارا. متکلم کیا ہو جائے گا؟ واحد دربتو، میں نے مارا. اور جمع دربنا، ہم نے مارا. یہ کچھ افعال تھے جو کہ ہم نے فعلا کے وزن پہ بنائے. اب ہم فعل ماضی کا دوسرا وزن دیکھتے ہیں جو کہ فعلا ہے. غائب مذکر واحد فعلا، اس کا تسنیہ کیسے بن جائے گا؟ گردان بالکل ویسے ہی بنے گی، صرف عین کلمہ کے نیچے زیر ہے. باقی پوری گردان ایز اٹ از ویسے ہی بنے گی جیسے ہم نے فعلا کی بنائی تھی. تو غائب مذکر واحد آپ کا تھا فعلا، تسنیہ فعلا اور جمع فعلو. غائب مؤنث واحد کیا ہو جائے گا؟ فعلت، فعلتا، فعلنا. اسی طرح سے چھٹے صیغے پر آ کر لام کلمے کو سکون دے دیا گیا. اب نیچے تک گردان میں لام کلمہ پہ سکون ہی رہے گا. حاضر کے صیغوں میں آ جائیے. مذکر واحد ہو جائے گا فعلتا، تسنیہ فعلتما اور جمع فعلتم. حاضر مؤنث کے صیغوں میں آ جائیے. واحد ہو جائے گا فعلتی، فعلتما اور جمع فعلتن. متکلم واحد فعلتو اور جمع فعلنا. اس کی اب ہم کچھ ایگزامپلز کرتے ہیں فاعلہ کے وزن کی. سمع، اس نے سنا. فاعلہ کی ایگزامپل ہم سمع کو رکھتے ہیں. کی ایگزامپل یعنی فاعلہ کے وزن کو سمع ریپرزینٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو کی ایگزامپل کہیں گے. اس کی گردان ہم بنائیں گے فاعلہ کے وزن پہ. غائب مذکر واحد ہو جائے گا سمع، تسنیہ سمعا، الف لگ گیا اور جمع ہو جائے گا سمعو. غائب مؤنث کے صیغے کیا ہو جائیں گے؟ واحد ہے سمعت، تسنیہ سمعتا اور جمع سمعنا. لام کلمے پہ سکون لگ گیا نا، لام کلمہ عین ہے یہاں. حاضر کی گردان بنائیے. حاضر مذکر واحد سمعتا، تسنیہ سمعتما اور جمع سمعتم. حاضر مؤنث کے صیغوں پہ آ جائیے. واحد ہوگا سمعتی، تسنیہ سمعتما اور جمع سمعتن. متکلم واحد سمعتو، سمعنا. فعلہ کی ہی ہم ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں شربا. اب یہاں پر فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کیسے کہیں گے ہم؟ شین فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کی گردان بناتے ہیں.
गायब मुजक्कर वाहिद शरेबा, शरेबा, शरेबू। गायब मुअन्नस क्या हो जाएगा? शरेबत, शरेबता, शरिबना। लाम कलमा सकून आ गया, छठा सीखा है। ओके। हाजिर मुजक्कर वाहिद शरिबता, शरिबतुमा, शरिबतुम। हाजिर मुअन्नस के सीगों पे आ जाइए। शरिबती, शरिबतुमा, शरिबतुन्ना। मुतकल्लिम वाहिद शरिबतु, शरिबना। इसी की एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। लबेसा, लाम फा कलमा है, बा आइन कलमा और सा लाम कलमा है। लबेसा के क्या मायने हैं? वो ठहरा। आए इसकी गर्दान बनाते हैं। गायब मुजक्कर से शुरू करते हैं। गायब मुजक्कर के सीखों में क्या हो जाएगा? लबेसा, लबेसा, लबेसू। मुअन्नस गायब क्या हो जाएगा? लबेसत, लबेसता, लबिसना। छठा सीगा आया लाम कलमा साकिन। यहां पे लाम कलमा क्या है? सा। हाजिर के सीगे मुजक्कर के कैसे बनेंगे? लबिसता, लबिस्तुमा, लबिस्तुम। मुअन्नस के लबिस्ती, लबिस्तुमा, लबिस्तुन्ना। और मुतकल्लिम वाहिद क्या हो जाएगा? लबिस्तु, लबिसना। अब तक हमने फेले माजी के 2 औजान कर लिए हैं, फ़अला और फ़ाइला, उनकी एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम फेले माजी का तीसरा वाला वजन करेंगे, फ़ाउला, यानी आइन कलमा के ऊपर पेश है। इसकी भी गर्दान बिल्कुल वैसे ही बनेगी। तीनों औजान के अंदर आपने ये डिफरेंस देखा होगा कि खाली जो ऐन कलमा है उसकी हरकत बदली है। एक जगह आइन के ऊपर नसब है, एक जगह आइन के नीचे जेर है, और अब जो है आइन के ऊपर पेश है। ऐन कलमा की हरकत से ही 3 वजन बन रहे हैं। चलें इसकी गर्दान करते हैं। गायब से शुरू करते हैं उसी तरह। गायब मुजक्कर वाहिद फ़ाउला, तस्निया फ़ाउला और जमा फ़ाउलू। गायब मुअन्नस वाहिद क्या हो जाएगा? फ़ाउलत, फ़ाउलता। और छठा सीगा आ गया, लाम कलमा साकिन करना है, फ़ाउलना। हाजिर मुजक्कर वाहिद फ़ाउलता, फ़ाउलतुमा, फ़ाउलतुम। हाजिर मुअन्नस के सीगों में आ जाएं। फ़ाउलती, फ़ाउलतुमा, फ़ाउलतुन्ना। और मुतकल्लिम फ़ाउलतु, जमा फ़ाउलना। फ़ाउला की एग्जाम्पल हम करोमा रखेंगे। करोमा का मतलब है वो इज्जतदार हुआ। चलिए अब हम इसकी गर्दान बनाते हैं। वाहिद मुजक्कर गायब क्या हो जाएगा? करुमा, तस्निया करुमा, करुमू। गायब मुअन्नस वाहिद क्या हो जाएगा? करुमत, तस्निया करुमता। और छठा सीगा आ गया, यानी लाम कलमा साकिन करना है। यहां लाम कलमा मीम है, करुमना। हाजिर के सीगों में आ जाइए। करुमता, करुमतुमा, करुमतुम। करुमती, करुमतुमा, करुमतुन्ना। करुमतु, करुमना। करुबा, वो करीब हुआ। इसकी गर्दान बनाइए। गायब मुजक्कर वाहिद करुबा, करुबा, करुबू। करुबत, करुबता, करुबना। छठा सीगा आ गया, लाम कलमा साकिन करना है। लाम कलमा यहां पर क्या है? बा है।
हाजिर के सीगों पे आ जाएं। मुजक्कर है करुबता, करुबतुमा, करुबतुम। हाजिर मोन्नस पे आ जाएं। करुबती, करुबतुमा, करुबतुन्ना। मुतकल्लिम करुबतु, करुबना। फाउला की ही हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। हसूना, वो खूबसूरत हुआ। हसुना, हसुना, हसुनू, हसुनत, हसुनता, हसुन्ना। अब यहां देखिएगा छठे सीगे में एक तो लाम कलमा हमने सकून किया। लाम कलमा क्या है? नून है। लाम कलमा को हमने सकून दे दिया और जमा मोन्नस की निशानी भी नून ही है। इस तरह यहाँ पर दो नून जमा हो गए। एक लाम कलमा है और एक जमा मोन्नस यानी नून निस्वा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो मिलाकर वो तशदीद जो डाल देते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ये ठीक होगा। हाजिर के सीगों पे आ जाइए। हसुनता, हसुनतुमा, हसुनतुम। हसुनती, हसुनतुमा, हसुनतुन्ना। हसुनतु, हसुन्ना। इसको भी हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी और दोनों नून को मिला भी सकते हैं। दोनों तरह से ये ठीक होगा। फाअला में फाअला ही उसकी की एग्जाम्पल है। फाइला में समिया को हमने की एग्जाम्पल रखा और फाउला में हमने करुमा को उसकी की एग्जाम्पल रखा। हम आपको कुछ विकैबुलरी दे रहे हैं ताकि इन अफ़ाल के साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। हम आपको जो भी विकैबुलरी देते हैं वो कुरान ही की विकैबुलरी है। आहिस्ता आहिस्ता आपका विकैबुलरी बैंक इंक्रीज होता जाएगा और आप इससे मुस्तफीज होते रहेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। يا حامل القرآن، يا حامل القرآن